Lang, naglinog lang, lang. Jesus Christ, please. Yes, makatras. Kaya hindi ko niya nang anak ko na sila nagkaabot kay kalakat na si Ateria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag si tipred ko ang estudyante nga. Lawin na marawin. About na. Lang, Jesus. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang, lang. Jesus Christ, please. Yes, makatras ka pa. Dili na. Itawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax. Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid ni Jesus. sa bridge. Lord. Lord. Ito, sa mga to. Wala. Away, car. So, Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Wait sa. my Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Ha? Wait lang, tawag ka manang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis. The bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang manaog mi lang. Kusog yun kayo siya lang. Naguyog. Ha?